अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को दिल्ली की खराब होती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में नज्म नस्क की सूरत हाल बुरी तरह बिगड़ चुकी है और लोग खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। खवातीन पर जुल्म और अवामी मकामात पर फायरिंग के वाकयात बढ़ गए हैं, जिससे दिल्ली का अमन अमान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 12 साल कबल दिल्ली के अवाम से वादा किया था कि वो एक शफाफ और महफूज हुकूमत देंगे, लेकिन आज वो अपने वादे को भूल चुके हैं। दिल्ली में जराइम की बढ़ती हुई वारदात और अवामी मकामात पर फायरिंग के बढ़ते हुए वाकयात के लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत और आम आदमी पार्टी दोनों बराबर के हिस्सेदार है। उन्होंने मजीद कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अवाम को कभी भी हकीकी तौर पर महफूज करने की कोशिश नहीं की। 10 साल दिल्ली का वज़ीर आला रहने के बावजूद उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती हुई नज्म नस्क की सूरत हाल पर कभी तवज्जो नहीं दी है। देवेंद्र यादव ने इल्जाम लगाया है कि केजरीवाल ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला शलाद कश्त ने कहा भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पर इल्जाम नहीं लगाया गया और दिल्ली को एक आलमी मेयार की शहर बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली के अवाम आम आदमी पार्टी और बीजेपी से तंग आ चुके हैं और मुसलसल कांग्रेस की तरफ रुजू कर रहे हैं। बादली असेंबली हलके में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कारकुन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कारकुनों को कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनाया और कहा है कि कांग्रेस का तंजीमी ढांचा मुसलसल मजबूत हो रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के जसरोटा में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है और लोगों की जिंदगियों पर ब्रेक लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अवाम से मिलने का वक्त नहीं देते और सिर्फ मोदी के अमीर दोस्तों की बात सुनते हैं। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी कभी भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन्हें इंतखाबात कराने पड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की आवाम से 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, अब तक कोई नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में 65% सरकारी ओहदे खाली है और 1 लाख नौकरियां बैंक में मौजूद है। खड़गे ने अवाम को यकीन दिलाया है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी की हुकूमत आने पर खाली ओहदों को भरने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के हुकूमत में जम्मू कश्मीर की अवाम को 11 किलो अनाज मिलना भी बंद हो गया है। अगर उनकी हुकूमत बनती है तो हर घर के अफराद को 11 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में ड्रग और रेत माफिया के राज का भी जिक्र किया है। अदालत की हिदायत पर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया है। साथ ही पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी की तरफ से रकम जमा करने के लिए की जा रही भत्ताखोरी करार दी है। दिल्ली में वाक़े एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर अभिषेक और मवासिलात के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वजाहत की है कि एफआईआर कांग्रेस पार्टी के कहने पर दर्ज नहीं हुई, बल्कि ये खुसूसी अदालत की हिदायत पर दर्ज की गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कानून के मुताबिक एक मुनासिब अमल होता है जिसे सिमन, पूछगूछ और गिरफ्तारी कहते हैं। इस मामले में जुर्म का इर्तिकाब वाज़ेह हो चुका है, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि वजीर निर्मला सीतारमण मुलजिम नंबर 1 पर है, जबकि इसमें ईडी, बीजेपी और दीगर शामिल है, जो मिलकर कंपनी से ईबीएस के जरिए पैसा हासिल करने की साजिश रच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमला करते हुए ये इंतखाबात में दूसरी जमातों के लिए हमवार मैदान को नामुमकिन बना देता है। उन्होंने पहले की कानून कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि माली फायदा पार्टी और उम्मीदवारों के लिए जीत की राह हमवार करता है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के इस्तेमाल के बारे में एक पैटर्न का जिक्र किया, जिसे किसी वक्त के किसी खास कंपनी ने ईबी खरीदी, कितनी बार ईडी और आईटीएस के इस दरवाजे पर दस्तक दी है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जादू की छड़ी घुमाकर इलेक्टोरल बॉन्ड ने जिन्हें पहले धमकाया गया था उन्हें बाद में बुरी इल्जामा और इसके अलावा उनके साथ नरमी पेश की गई थी। डॉक्टर सिंघवी ने कहा है कि ये वाज़ेह है कि वज़ीर खजाना अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट और हिदायतकार कोई और ही होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वसाइल सॉफ्टवेयर कोड के पाइथन इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 5 सालों में इस स्कीम के जरिए 6000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर आज तबाही और बर्बादी के दहाने पर है, जहां लोग परेशान हैं और नौजवान मायूसी में मुब्तला है।
انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرے۔ عمر عبداللہ نے شمالی کشمیر میں چناوی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں بی جے پی کو جموں کشمیر میں لانے میں مدد کی آج اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے سجاد لون اور انجینئر رشید پر بی جے پی کے پراکسی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سجاد جویار غدار ہے۔ انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ان کو زمین کھسک گئی ہے۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا ہے کہ سجاد لون کو بی جے پی اور وزارت دے اور 2018 میں جب مختلف جماعتیں ایک ساتھ حکومت بنانے کے لیے گورنر کے پاس گئی تو بی جے پی نے سجاد لون کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں اگر بی جے پی نے سجاد لون کے مائیگرنٹ ووٹ نہیں دلوائے ہوتے تو ان کی ضمانت ضبط ہو چکی ہوتی۔ AMR ایک صدی پر محیط طبی ترقی کے لیے خطرہ ہے جو ممکنہ طور پر عام انفیکشن کو مہلک بنا دیتا ہے کیونکہ جراثیم مزاحم مائکروبس ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک جمع ہوئے تاکہ جراثیم کش مزاحمت اینٹی مائکروبل سسٹم سے نمٹنے کے لیے عالمی، علاقائی اور قومی کوشش پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ ساتھ ہی ضمن میں خلا کی نشاندہی کی گئی اور اسے پائیدار حل میں سرمایہ کاری کی جا سکے تاکہ مساوات پر مبنی ایک صحت مند دنیا کی تعمیر اور کسی کو پیچھے نہ چھوڑنے کی عالمی کوشش کو تیز کرنے کے مقصد کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ خوراک کی حفاظت، غذائیت کو بڑھانے، اقتصادی ترقی، مساوات اور صحت مند ماحول کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے 2030 کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان عالمی رہنماؤں نے جدید ادویات کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے علمی اقدامات کرنے کا عہد کیا ہے اور ایک بڑے نئے سیاسی اعلان کو منظوری دی تاکہ AMR کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو بڑھایا جا سکے۔ جیسے اینٹی بایوٹکس جراثیموں کو ان کے خلاف مزاحمت بنانا پڑتا ہے اور بیماریوں کی زیادہ تر خطرات اور مہلک ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر صحت کے لیے مضمرات کا مسئلہ ہے۔ طبی سہولیات اکثر ایسی ہوتی ہے جہاں انتہائی ضدی علاج کے خلاف مزاحمت کرنے والے انفیکشن ابھرتے ہیں اور پھر بعد میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھیلنے والے اسپیس اس کی مثال ہے جو کہ صورتحال کو بہت سخت بنا دیتی ہے۔ نئی اور موجودہ اینٹی مائکروبل ادویات تک مساوی رسائی کے بحران کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں بھی سب سے زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ جہاں دستیابی کا فقدان، غلط استعمال ہے اور کثرت استعمال سے کہیں بڑا مسئلہ تو وہاں وسائل نہیں۔ ویکسین تک رسائی کی کمی سے ادویات کے خلاف مزاحم انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور تشخیص تک رسائی کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انفیکشن کا پتہ لگانا اور صحیح علاج تجویز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ مشکل ترین حالات میں AMR چیلنج میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غزہ سے سوڈان اور یوکرین تک AMR جنگ کے وقت کے زخموں کا علاج مشکل بنا دیتا ہے۔ موجودہ جنگ سے بھی یہ غزہ نمایاں طور پر بڑا ہوا پایا گیا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہے۔ آنے والی دہائیوں میں ان ہلاکتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ AMR سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ منصوبہ ہمارے صحت، ماحولیات، جانور اور زرعی خوراک کے نظام کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ نیو یارک میں منظور کیے گئے سیاسی اعلامیے میں انسانی صحت، جانور کی صحت، زراعت اور ماحولیات کے لیے وعدے اور اہداف شامل ہیں۔ وعدوں میں 2030 تک ادویات کے خلاف مزاحمت کرنے والے بیکٹیریا سے وابستہ عالمی اموات کو 10% تک کم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ عالمی سطح پر انسانی صحت کے لیے استعمال ہونے والی کم از کم 70% اینٹی بایوٹک WHO کی محفوظ اینٹی بایوٹک سے رسائی گروپ سے تعلق رکھتی ہے جن میں AMR پیدا کرنے کی سب سے کم صلاحیت رکھتی ہے۔ تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سی اموات قابل گریز ہے۔ اس کے علاوہ اس سطح پر یہ صحت کی دیکھ بھال کے اضافی اخراجات کا باعث بن سکتا ہے جو اگلی دہائی میں سالانہ $412 ارب تھی۔ اس کے علاوہ $7 سے $13 متوقع ہے۔ AMR کامیاب جواب سیاسی عزم، پائیدار اور مالیاتی نظام ہے جسے احتساب کے ساتھ ساتھ پیش رفت اور تمام متاثرہ افراد کو اپنی کاوشوں کے مرکز میں رکھنے پر منحصر کرتا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری سچن پائلٹ نے ادھم پور میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اپنی توقعات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کانگریس کو امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی اور بی جے پی پر کڑی تنقید کی۔ پائلٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، یہ خیالی محض پلاؤ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے LG کے ذریعے انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کی اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہاں تبدیلی کی ہوا چل رہی اور لوگوں نے تبدیلی کا ارادہ کر لیا ہے۔ بی جے پی کے خلاف ملک بھر میں ایک ماحول بن گیا ہے اور لوگ
कांग्रेस को एक बेहतर मुतबादिल समझने लगे हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। यहाँ इंतजामिया और हुकूमत की मिली भगत भी महसूस हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अवाम इस बार बीजेपी को सबक सिखाने का अज़्म कर लिया है। हिंदुस्तान में रवा साल मानसून के दौरान मामूल से तकरीबन 8% ज्यादा बारिश हुई, जो साल 2020 के बाद का बेहतरीन मानसून साबित हुआ है। हालांकि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, वस्ती हिंदुस्तान और जनूबी जजीरा नुमा में बारिश मामूल से ज्यादा रही। मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में बारिश को कमी देखने में मिली और महकमा मौसमियात मालूमात के मुताबिक पूरे मुल्क में 1 जून से औसत बारिश 932.2 मिलीमीटर रही, जबकि तवील मुद्दती औसत 865 मिलीमीटर है। इस तरह 7.8% ज्यादा है। पिछले साल 2023 में मानसून के दौरान बारिश की मिक़दार मामूल से 5.6% कम थी, जो कि 820 मिलीमीटर थी। इस साल खास तौर पर वस्ती हिंदुस्तान पर मानसून ज्यादा मेहरबान रहा, जहां 1165.6 पाया गया है। औसतन हिंदुस्तान में मानसून का मौसम 1 जून से 30 सितंबर तक जारी रहता है। इस पर न सिर्फ ज़राअत मुनहसिर होती है, बल्कि आबी ज़खायर, पानी की फराहमी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी बेहतरी आती है। मानसून पूरे मुल्क के लिए एक नेमत के मानिंद है। रवा साल केरला में मानसून 29 मई को 2 दिन पहले पहुंच गया था। ताहम जून में बारिश की रफ्तार कुछ सुस्त रही और मुल्क में सिर्फ 147.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि मामूल से फीसद कम रही। हालांकि जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिशें बेहतर हुई है। जुलाई में वस्ती हिंदुस्तान और जनूबी जजीरा नुमा में बारिश का मामूल से 33% और 36% ज्यादा बारिश हुई है। सितंबर में भी वस्ती भारत में मामूल से 33% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि सियासत में उनकी शमूलियत नागुज़ैर है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने सियासत में दिलचस्पी रखने वाली खवातीन से अपील की है कि वो इंदिरा फेलोशिप में शामिल होकर खवातीन पर मरकूज सियासत का हिस्सा बने। इंदिरा फेलोशिप, जो कि 1 साल पहले शुरू की गई थी, खवातीन की क़ियादत को फरोग़ देने का एक ताकतवर अक़दाम रहा। राहुल गांधी ने इस प्रोग्राम को एक कारवा खवातीन की सियासत में भरपूर शमूलियत को यकीनी बनाता है, ताकि मुआशरे में मसावत वासे हो सके। इसके अलावा उन्होंने मदद फराहम करने वाले और उन्हें सीखने और आगे बढ़ने वालों पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया था और समाजी तब्दीली का जरिया बनने का मौका दिया था। इसके साथ ही उन्होंने खवातीन से कहा है कि वो www.shaktiabhiyan.in अपील करे और इंदराज करे और इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि गांव से लेकर मुल्क तक तब्दीली लाई जा सके। ख्याल रहे कि इंदिरा फेलोशिप का मकसद खवातीन की आवाज को सियासत में मजीद ताकत देना है और ये अक़दाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के एहसास में शुरू किया गया था। राहुल गांधी का मानना है कि इस अक़दाम के जरिए खवातीन को मुल्क के निज़ाम में मसावी शिराकतदारी मिलेगी और एक से ज्यादा मुतवाज़िन मुआशरा वजूद में आएगा। नेपाल में शदीद बारिश की वजह से आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लैंडस्लाइडिंग और सैलाब में अब तक 112 अफराद हलाक हो चुके हैं और बहुत से लोग लापता है। मशरक़ी और वस्ती नेपाल का एक बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब है और मुल्क के कई हिस्सों में अचानक सैलाब आ गया है। मसला पुलिस फोर्स के जरिए के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद 64 अफराद लापता है, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। वादी में सबसे ज्यादा 48 अफराद हलाक हुए हैं। कम अज कम 159 मकानात और 8 पुलों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी एहलकारों ने तकरीबन 3100 अफराद को बचा लिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने वादी खटमंडू में गुज़िश्ता 40 से 45 सालों में इतना तबाहकुन सैलाब नहीं देखा। मसला पुलिस फोर्स ने एक बयान में कहा है कि मरने वालों की तादाद 112 तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के आब हवा और माहौलियात के माहिरीन अरुण ने हफ्ते को ICMOD की तरफ से शाये में होने वाली रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है। एक अहम नदी बागमती जुमा और हफ्ते के मशरक़ी और वस्ती नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही। उसने कहा है कि खलीज बंगाल में कम दबाव के निज़ाम और मानसून की सूरत हाल की वजह से हफ्ते को गैर मामूली शदीद बारिश हुई है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग इंतहा को पहुंच चुकी है। रोजाना मासूम बच्चों, खातून और बेकसूर लोगों की जाने जा रही, लेकिन जंग बंदी के लिए अब तक पूरी दुनिया कोई मुस्बित फैसला नहीं कर पाई है।
اب جنگ کا اثر معیشت پر بھی پڑنے لگا ہے اور اسرائیل اس کے موڈیز نرغے میں ہے۔ امریکی ریٹنگ ایجنسی نے اس سال دوسری بار اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے۔ اس مرتبہ 2 مقام کی کٹوتی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس کی وجہ لبنان کے ساتھ جنگ اور اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنے کی پالیسی میں کمی کو قرار دیا گیا ہے۔ A2 کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے اسرائیل کا سکور کم سے کم بال کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب اسرائیل کی معیشت پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ اس کے سبب اسرائیل کو مستقبل میں قرض لینے کا بھی مسئلہ پیدا ہوگا۔ کم کریڈٹ ریٹنگ کی وجہ سے حکومت کو قرض لینے کے لیے زیادہ سود کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس طرح ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے مثبت پہل نہیں کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل کو جنگ کی لاگت پورا کرنے کے لیے ابھی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے زیادہ جوخم نظر آتا ہے۔ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی لڑائی کے بعد سے براہ راست جنگی لاگت بڑھ کر $67.6 بلین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے دوران حماس کے جنگجو نے اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر حملہ کیا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک اگر نئی دہلی سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے تو ہندوستان پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے مانگے گئے بیل آؤٹ پیکج سے بھی بڑا پیکج دیتا ہے۔ ضلع باندی پورہ کے حلقہ اسمبلی گریز میں الیکشن ریلی سے خطاب میں انہوں نے سال 2014 تا 15 میں جموں کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے اعلان کردہ ترقیاتی پیکج کا حوالہ دیا ہے۔ سینئر BJP قائد نے کہا ہے کہ مودی جی نے 2014 تا 15 میں جموں کشمیر کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا تھا جو آج بڑھ کر 90,000 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے۔ یہ رقم اس رقم سے بڑی ہے جو پاکستان IMF سے بطور قرض مانگ رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے مشہور قول کا حوالہ دیا، ہم دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں۔ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے پاکستانی دوستوں سے کہا ہے کہ ہمارے تعلقات کشیدہ کیوں رہے، ہم پڑوسی ہیں، اگر تعلقات اچھے ہو تو ہم IMF سے بھی زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکز جموں کشمیر کو ترقی کے لیے پیسہ دیتا ہے جبکہ پاکستان مالی امداد کا عرصے سے بیجا استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کی فیکٹری چلانے کے لیے دوسرے ممالک سے پیسہ مانگتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ کشمیر اس وقت بھرے جنت ارض بن گیا ہے جب واجپئی کا انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کا خواب وادی میں پورا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو ہندوستان کے خلاف اعلی کار بنانے والا پاکستان بین الاقوامی فورمز میں یکا و تنہا ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔